দিদি, এর আগেও দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন সময় একদম শীর্ষস্তরের আমলাদের পুলিশ প্রশাসন যেভাবে সিএস থেকে ডিজিসিপি চেঞ্জ হলো, এর আগেও হয়েছে ডিএমএসপি থেকে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু ভোটের রেজাল্টে এফেক্ট পড়েনি। তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু বিরাট ব্যবধানে জিতেছে। এবারে যে চেঞ্জ হলো, মাঝরাত্রে যেভাবে চেঞ্জ হলো, সেই জায়গা থেকে আপনার কি বার্তা থাকবে? না, মধ্যরাত্রে বিজেপির কথায় গুপ্ত তাণ্ডব, এসব করেও বিজেপি কিছু করতে পারবে না। তারা যদি মানুষের ভোটে বিশ্বাস করতো তাহলে এসআইআর এর নামও কাটতো না। আর এইভাবে সবাইকে চেঞ্জ করে, যাদের চেঞ্জ করে যায় প্রত্যেকে এফিসিয়েন্ট যোগ্য অফিসার্স, এবং তারাই কিন্তু আগামী দিন কাজ করবে। এবং যাদের চেঞ্জ করেছে তার খেলাও আমরা জানি, অঙ্কটাও আমরা জানি। আশা করি যারা বাংলায় ভালোভাবে কাজ করবে তারা আমাদের সাথে থাকবেন, মানুষের সাথে থাকবেন, আশা করি। আপনাদের বলে দেবো, ম্যানিফেস্টো এখনো তো ডিক্লেয়ার হয়নি, প্লিজ ওয়েট। আজকেই সব জানতে হবে। আজকে এত বড় লিস্ট সে মানে বের করার পরে কোথায় সময় পাবেন? এটা অলরেডি সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আমি শুনেছি আজকালের মধ্যে অ্যানাউন্স হবে। তাতে যদি অ্যানাউন্স হয় তাহলে যে নামগুলো বাদ পড়বে সেই নামগুলো তারা ট্রিবিউনালে যেতে পারেন। আমরা তাদের সর্বত রকমের আইনজীবী দিয়ে সাহায্য করব বিনা পয়সায়। এটা কোর্টে পেন্ডিং কেস আছে, 25 তারিখে আবার ডেট আছে, এবং বলেছে ইলেকশনের আগের দিন পর্যন্ত কোর্ট এটাতে ইন্টারফেয়ার করতে পারে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস আছে কোর্টের ওপরে, বিচার ব্যবস্থার উপরে। আমরা আশা করি কাজটা ত্বরান্বিত হবে। ওরা তো অ্যান্টি মহিলা। खाली आईपीएस नहीं, आईएएस हमारा चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा होम सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा ऑल एसपी को हटा दिया, कमिश्नरेट के हटा दिया। और जिसको हटाया वो भी नॉन बंगाली है और बंगाली भी है, दोनों को ही वो अटैक किया। ये ठीक नहीं है। इसमें काबिल हो जाता है कि बीजेपी लड़ने नहीं सकता। वो एजेंसी को काम पे लगा के उसका ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लूट। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामना सामनी लड़ने बोलो। ठीक है, हम वी वेलकम ऑल दिस। না না, তারকারাও সবাই আছে, কাউকে বাদ দিইনি আমরা। বাইরে যারা আছেন এবার আপনারা কোশ্চেন করুন। दीदी, एक सवाल है कि 60 लाख नाम जो है वो एडजुडिकेटेड लिस्ट में है। आपके कई ऐसे कैंडिडेट भी है जिनके नाम एडजुडिकेटेड लिस्ट में है, या फिर आपके सिटिंग जो एमएलए थे अभी तक, तो क्या कैसे इसे चैलेंज के तौर पे देखेंगे? क्योंकि अगर ये नाम डिस्पोज नहीं हुए नोटिफिकेशन तक तो क्या वो कंटेस्ट कर पाएंगे? और बीजेपी का कैंडिडेट को भी आउसग्राम का कैंडिडेट में है, तो जो एडजुडिकेशन में रखा गया है वो तो कोर्ट का देखना है कि ये लोग तो मैपिंग वोटर है। 2002 साल में जो मैपिंग किया था, 48% अबाउट दैट 48 lakhs are the mapping voters. They should be cleared immediately. Didi, this is Shabana from PTI Video, and my question to you is that BJP and in fact the PM Modi is also raising a question of infiltrators. Do you think that ahead of the 2026 or the 2026 polling, this no infiltrator is available neither Bihar nor Bengal. They are the infiltrators who come from different parts of the country to loot the vote. दीदी, अनुपम बोल रहा हूँ आज तक से। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया। प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन। माय पार्टी लिस्ट आई हैव अनाउंस्ड। नहीं, चुनौती के कुछ मान रही हैं या नहीं, मतलब इसको
हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे, इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करते हैं। দিদি দেবজ্যোতি কলকাতা টিভি, সেটা হচ্ছে আপনি একটা অভিযোগ করছেন এবং যেভাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রশাসনকে নতুন করে সাজিয়েছেন সেখানে আপনারা বলছেন অর্থের খেলা শুরু হয়েছে। সেই অর্থের খেলা কিভাবে আটকাবেন? যদি অর্থের খেলা আটকাতে না পারেন কিভাবে নির্বাচন করবেন? আপনারা বাংলায় প্রবাদ আছে না, অর্থই অনর্থের মূল, এটাকে মাথায় রাখুন না, সবকিছু বলেই হবে আপনাদের। দিদি আমি সুতপা বলছি। একদিকে যেরকম ভাবে আমরা দেখলাম নজিরবিহীন ভাবে এত বছরে কোনোদিন এরকম নির্বাচন দেখিনি যে নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এতজন অফিসারকে একসঙ্গে বদলি করা হলো এবং রাজ্য সরকারের সাথে কোনো রকম পরামর্শ না করে বা রাজ্য সরকার যেরকম ভাবে নাম পাল্টায় সেসব কোনো নিয়ম না মেনে। অন্যদিকে আগে আমরা যেটা দেখেছি যে যদি কাউকে কোনো এসপি বা ডিএম কে চেঞ্জ করতে হতো তাহলে রাজ্যের কাছ থেকে 3টে নামের প্যানেল নেওয়া হতো, সেখান থেকে ওরা ডিসাইড করতো। কিন্তু এরা কোনো নিয়ম মানছে না, না মানছে নিয়ম, না মানছে নীতি, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টও মানছে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্রেনটা বিজেপি পার্টির ঠিকমতো কাজ করছে তো। দিদি আমি যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম যে কালকে সিইও যখন প্রেস কনফারেন্স করলেন উনি বললেন বুথের ভেতরে এবারে সিআরপিএফ সমস্ত বিষয়টা কন্ট্রোল করবে। বুথের ভেতরে সিআরপিএফ নিশ্চয়ই ছাপ্পা করতে ঢুকবে না, যেটা বিহারে করেছে। সিআরপিএফ বুথের ভেতরে ঢুকতে পারে না অ্যাজ পার ল, ওনার ইচ্ছে মতো সবকিছু হতে পারে না, এটা চ্যালেঞ্জ হবে কোর্টে। ইনসাইড দ্য বুথ only the voters will be allowed. They cannot see who are voting for whom. They didn't have any moral right. I challenge this. Didi, Indrajit here from India Today. Two questions. One, the Election Commission says that almost 2,500 companies of Central Parliamentary Force will be placed. This is in a sense a record. So your comments on that. And secondly, last time there was, 8-phase elections, then there was 7-phase elections. Why do you think suddenly they have chosen 2-phase elections? Now that you are saying that the Election Commission is working at the behest of BJP, do you have any sense why they chose 2-phase? Bengal is targeted. I am saying from the beginning, BJP have no moral right or guts to humiliate or to insult the Bengal. Election Commission, it is their choice, first phase or second phase or 8th phase or 7th phase. That I don't want to comment, so we welcome this. We are ready for everything. But what they are doing, it is their deliberate vendetta and biased politics. They cannot fight the battle democratically. The super emergency and super autocracy is going on. Tughlaki Raj is going on. I condemn this. Bengal people are ready to give them the befitting reply. Wait for that. দিদি রফিক বলছি দাওয়াল থেকে। গতকাল সুব্রত গুপ্ত তিনি জানিয়েছেন যে এই রাজ্যের যে ইলেকশন হয় তার এইবারে তার কালচার পরিবর্তন হবে। তিনি এখন এই মুহূর্তে তিনি ইলেকশন নিজের কালচার অবজারভার। পরিবর্তন করেছেন, সিঙ্গুর দখল করতে এসেছিলেন, জোর করে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন, সেটা কি ভুলে গেছেন? সিঙ্গুরের তাপসী মালুকের ঘটনা মনে করিয়ে দেব? এর থেকে বেশি আমার ওনার সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই। दीदी मनोज पांडे न्यूज 24 से बोल रहे हैं। কালচার মানে কি বিজেপির ডান্স করা? উনি কি এখানকার কালচার চেঞ্জ করবেন? বেঙ্গলের কালচার বাংলাতেই থাকবে। উনি নিজের কালচার ঠিক করুন আগে। दीदी मनोज पांडे न्यूज 24 से बोल रहे हैं। दीदी कह रहे थे कि इस बार 2 फेसों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 152 सीटों पे हो रहा है और दूसरे में 142 में हो रहा है। दीदी आप इतने सालों से चुनाव लड़ रही हैं, विधायक भी रही हैं और सांसद भी रही हैं, 2026 का चुनाव को कैसे दीदी आप देखती हैं? बंगाल को जब टारगेट किया है, हम भी इसको चैलेंज करके मुख पे जवाब देने के लिए तैयार है। दीदी मैं ताजा टीवी से प्रकाश चंद्रा बोल रहा हूँ। दीदी 2021 में बीजेपी ने नारा दिया था 2 मई दीदी गई, लेकिन देखा गया कि 77 सीट पर वो सिमट गई। इस बार एक नया नारा दे रहे हैं वो लोग, 4 मई आएगी ममता बनर्जी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर दीदी? 4 में आएंगे, बीजेपी विदाई लेंगे।
Didi, Tamal this side from News the Truth NTT. Didi, the first list of BJP that has come out, there is not a single Muslim name, but it's Union. I don't want to comment about BJP list because I don't like them. I don't respect them. They have lost all the credentials. Didi, they are the same party who are now saying, Amit Shah said that, for Eid, 2 cylinders would be given, following the almost what they did during Diwali, trying to assert Sabka Saath, Sabka Vikas, but not giving any Muslim candidature. Do you really think this is Sabka Saath, Sabka Vikas? जिसका कोई विकास नहीं होता है उसका विनाश होता है. कोई विकास नहीं किया, खाली पॉकेट में पैसा पूरा, नोटबंदी किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, झूठ बोला, लूट किया, जनता को नाम कटा, एनआरसी क्या और क्या क्या है, सेंसस टाइम में नहीं करता है. मैंने तो सुना इलेक्शन का बाद में वो डिलिमिटेशन भी करेगा, लेकिन वो डिलिमिटेशन करने के पहले पब्लिक उसको डिलीट कर देगा.